En 5 ans, nous avons pu mettre fin à la rébellion au nord du Mali. En 5 ans, nous avons construit des centres de santé partout au Mali. En 5 ans, nous avons construit des écoles partout au Mali. En 5 ans, nous avons fait des routes. En 5 ans, nous avons fait des monuments. En 5 ans, je dis bien en 5 ans, une semaine après sa première apparition publique, Muchacha a été premier à Top Étoile. Le 11 mai, 11 mai, Fernando a Muchacha. 11 mai, Fernando a Muchacha. Chanson Fernando Muchacha. Nous avons examiné les revendications de l'opposition sur lesquelles les partis de la CNDP ont formulé des observations quelquefois négatives. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette rencontre ait pu se tenir, ce qui est en soi un résultat positif. Et ce sur lequel nous insistons aussi, c'est la libération immédiate et sans condition de nos militants, et parmi lesquels le Grand Hôtel. Dans toutes les régions du Mali, sauf Bamako où elles sont informatisées, les listes électorales définitives disponibles au niveau de toutes les commissions électorales communales étaient reproduites sur du papier listing autocopiant en 5 exemplaires. Mette ta peau à l'appareil. Bon, déposez-les sur le bureau et qu'on me fasse plus chier. Je disais donc
Madame Adamba Konaré, que pensez-vous de la réélection du président Alpha Omar Konaré, votre époux? Mais ce que j'en pense, vous savez, la Fondation Partage mène des activités artistiques et culturelles. Alors, en vue de régénérer des fonds qui seront destinés à aider les plus démunis de la terre sans distinction de frontières. Voilà ce que j'en pense. Considérant les innombrables insuffisances qui avaient entouré le scrutin, considérant les irrégularités invoquées par les plaignants, considérant l'absence de listes électorales, considérant le non-affichage des listes électorales, considérant l'inexistence de feuilles d'émergement, considérant le manque total ou partiel du matériel électoral, etc., etc., et considérant enfin que non loin de mon bureau au marché d'Ibida, des rumeurs circulent selon lesquelles tous les lance-pierres, les couteaux, les haches et coupe-coupe du dit marché ont été achetés par des citoyens mal intentionnés. La Cour décide d'annuler le scrutin du 13 avril par l'arrêt numéro 97-046. Mesdames et messieurs, la séance est levée, mais compte tenu de mon âge, je préfère être assis. Je vous remercie. Bandiraɓe amen nanoɓe fulfulde, assalamu aleykum. Alors je précise que l'ADEMA PACJ est respectueuse de la Constitution, des institutions républicaines, des lois en vigueur. Elle est décidée à n'accéder au pouvoir que par la voie des urnes. La menace du vide plane et inquiète les démocrates et les patriotes. Atia. Aywa an balimaw assalamu alaikum. An bɛna aywa élection hujumu kɔnɔ anw bɛna dɔɔnin fɔ an ka parti kan. Aywa aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ aywa élection fɛn sɛbɛba don. Aywa ni mɔgɔ min ma i jija élection na k'i sagona mɔgɔ ta, mɔgɔ min aywa n'a ka kumaw bɛ taa i jimisira fɛ, min ni hakilinaw ye kelen ye, faso jɔli kunkankow kan, i k'a dɔn aywa i bɛ fɛrɛ i yɛrɛ ma. O sababuya la sa fo k'a yira aw la de k'a fɔ aywa fɛn bɛɛ dan tɛ aywa ko an ka sira ɲumanw dilan ye ka lakɔlisow ni fɛnw jɔ ye, fɛn bɛɛ dan t'o ye. Anw nana an sigi k'an miiri an ka parti mɔgɔw
k'a yira k'a dɔn k'a fɔ ayiwa foyi tɛ an ka jamana in tiɲɛ ni yuruguyurugumɔgɔw ani suɲɛniw nzonw ani ayiwa trafiquants ni préparapluws tɛ ayiwa o hujumu kɔnɔ sa anw ka parti ayiwa o sɛbɛnfura kan n'an taara élection kɛyɔrɔ la n'an ye sɛbɛnfura min ye ko wulu b'a kan ayiwa an k'o ta an k'o bila urne kɔnɔ ayiwa o ye anw de ka parti ye sabu wulu in dɔwɛrɛ tɛ an yɛrɛ ɲɛ bɛ wulu la an bolo ayiwa ni k'a fɔ ni kɔni ye anw ta k'anw k'i ka ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ ko zon ye n ka kogo ta k'i cun minnu waati ayi o kuma t'a la bilen k'a fɔ ko n ka fɛn bilalen nin yɔrɔ in na ko zon dɔ nana ka na ko n bolo fɔra kɔ ayi o kuma t'a la bilen k'a fɔ ko n yaala-yaalatɔ la sugu kɔnɔ ko zon dɔ y'i bolokɔni fila don k'u yɛrɛ b'a fɔ cogo min ko k'an dédoua ayiwa k'an ka nafolomugu bɔ n kunna ayiwa o kuma t'a la bilen sabu anw bɛ wulujugu in anw bɛ wulu su o tigi la wulu ka fatigɛ ka bɔ o la min b'a to an ka jamana ayiwa a bɛ se ka lakana cogo min min b'a to an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min ayiwa ala sago aw sago kabi kelen aw yɛrɛ ɲɛ bɛ wulu lanbolo dɛ n y'a fɔ a ye cogo min wulu bɛ sɛbɛnfura min kan a y'o ta o de ye parti ɲuman ye sabu n'aw y'o ta a bolola fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kisi ayiwa hakɛto bɛ nin kan salala mamadu an balimaw aw salamu alaikum ayiwa ne tɔgɔ ye Bakari Tarawele ayiwa élection ko lahalaya kɔnɔ ne bɛna kuma kan damadamani fɔ aw ye an ka parti kan an ka parti do min kan ka kɛ ayiwa jamana den bɛɛ lajɛlen jigitugu parti ani jamana den bɛɛ lajɛlen hami parti sabu an y'a jate minɛ waati damadamani kɔnɔ k'a fɔ min ka gɛlɛ adamadenya yɛrɛ ɲɛtaa sira sabati cogo la o tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa dun ka fa kɔ dun ka fa in anw nana jate minɛ k'a fɔ n'o o sabatira mɔgɔ o mɔgɔ adamaden o adamaden ka adamadenya la i k'a dɔn i ka mɔgɔninfinya a sabatira sabu aw yɛrɛw b'a dɔn an ka maakɔrɔw b'a fɔ zana dɔ la ko mɔri falen de bɛ walan dɔn dɔw fana b'a fɔ ko bɔrɔ falen de bɛ jɔ gwɛlɛya o gwɛlɛya n'o bɛ jamanadenw kan a si tɛ ayiwa baloko gwɛlɛya bɔ o kumana anw nana an sigi k'an miirisa k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye walasa ayiwa an bɛ se ka jamanadenw hami an bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min ni an ka parti haminaw ye o hujumu kɔnɔ sa an nana yira k'a fɔ ayiwa an ka parti a kan ka kɛ dungafa parti de ye o sababuya la n'i taara élection kɛyɔrɔ la i mana anw ka carte ye i bɛ sɛ y'a kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ sɛ lan bolo sɛ in mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ e fasalen don wali ko kɔngɔ de b'i la wali ko ayiwa e dahirimɛ ala kɛmɛ ka o gɛlɛya e ma ayiwa e tigilamɔgɔ e kan ka anw ka parti ta i yɛrɛ bɛ sɛ ja sɔrɔ an ka sɛbɛnfura kan i b'a ta i bɛ taa bila urne kɔnɔ n'o kɛra ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ n'a kɛra ko aw hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'aw ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ne ta ka ne kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye n tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn n bɛ fɛn min lahidu ta aw ye o ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i tun bɛ dali pilasi kelen kan n'a bɛ f'o ma ko une place e laban bɛ i ka li i b'a kɛ deux places ye sabu i na sɛ ɲimi fo ka k'i bonya fo ka t'i hɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ ne tun bɛ da deux places de kan i n'i ta kɛ trois places ye sabu i na sɛ ɲimi fo ka taa i ni fa fo ka t'i ni sawa ayiwa o lasa sɛ in kun wɛrɛ t'a la ka kɔngɔ kɛlɛ ka ja kɛlɛ ka adamaden minnu pasalen don k'olu minɛ k'u bonya fo ka t'u hakili latigɛ o fana na an nana fɛn wɛrɛ jate minɛ an nana jate minɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛ taa baarayɔrɔ la joona ni ayiwa baarayɔrɔ ta kɛra k'a fɔ ko n ka n da fɔ ka n sago se ka wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la ayiwa an nana jate minɛ k'a fɔ bi jamana in o b'a baara ko o b'a lanɔgɔ o sababuya la sa sɛ in kɔrɔ wɛrɛ min b'a la min ni dungafa in tɛ kelen ye
o ye sɔgɔma o sɔgɔma fajiri siɲɛ ka soli kan an bɛɛ lajɛlen lakunu an balimaw a yɛrɛ ɲɛ bɛ siɲɛ la n bolo siɲɛ in kɔrɔ wɛrɛ t'a la an ka dun ka fa an bɛɛ lajɛlen ka se ka farisogo sɔrɔ ayiwa ka sɔrɔ ka an hakili latigɛ walasa an na se ka kunu waati la fana ka se ka taa baarayɔrɔ la walasa an ka jamana bɛ se ka yiriwa hakɛto bɛ nin na sallallahu mamadu a tɛ kɛ ten komi u yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛ kuranɛ ni bibili bɛɛ dɔn ka tɛmɛ an kan o tuma na an bɛ bɛn a kan kabi yan n'an taara an bɛ taa fɔ jamanakuntigi ye ko komi u ko k'u ka mɔgɔw libérer sans condition an k'a lajɛ ka o ɲini a fɛ a k'o k'an ye fɔlɔ n'u libérera tuma min na sans condition kɔfɛ an bɛ tila ka bɛn a tɔ la o kɔni ye ne miirinata ye. Maréchal Tito no kun ye Yougoslavie président kɔrɔ ye aw k'a dɔn bana dɔ ye Maréchal Tito minɛ dɔgɔtɔrɔw nana diyagoya ka kinibolo tigɛ ka bɔ a la kinibolo in tigɛlen kɔ ka bɔ a la sa bana nana Maréchal Tito minɛ ayiwa a numanbolo la dɔgɔtɔrɔw nana diyagoya k'o fana kana ka bɔ a la wolonfila bɔlen kɔ a la sa Maréchal Tito a ye waatinin kɛ ani bana in cɛ ka jan nga an bɛna taa sɔmi waati min bana nana Maréchal Tito minɛ a kinise la dɔgɔtɔrɔw nana diyagoya k'o fana tigɛ ka bɔ a la o bɔlen kɔ bana nana Maréchal Tito minɛ a numanze fana na dɔgɔtɔrɔw nana diyagoya k'o fana tigɛ ka bɔ a la Maréchal Tito bozolen sa k'a tɔ kɛ a kulukutu ye a ye sanji 3 kɛ ani bana in cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji nga sanji 4 n'a bɛna taa dafa kuma min na bana nana Maréchal Tito minɛ ayiwa a kunkolo yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ nana diyagoya k'o fana majɛɲɛ a la min b'a to a bɛ se ka lafiya sɔrɔ nga Maréchal Tito mo ni si ta ka fajiri k'an gɛrɛsɛgɛ
dunia bakela kana niga uka piri ina marato abina nikala anatapa nyaga mikala amarato abina nikala anatapa nyaga mikala chejo na mare mena sana pesa chejo ateye mena sanga. Communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 28 mai dans la salle de délibération du secrétariat général du gouvernement à Koulouba sous la présidence du président de la République Alpha Omar Konaré. Hors du continent, en Sierra Leone, les putschistes sous les feux croisés de la communauté internationale. La communauté internationale vigoureuse a demandé aux militaires putschistes de rendre le pouvoir aux civils en Freetown où le commandant Johnny Paul Koroma a interdit mardi soir les partis politiques. Les images. Watmana ambadi wa Allahu ta'ala min kanye amatili kanyu ana kanye tuwa buble ode nana kana ko kwa bidu akadine ma akera misri inde konoya na yebo so madai na 11h45 ayaka jenaba kuli ke ermina amadeli ka Allahu ta'ala to ko fuada kono abina ke misri inde kono ya. Il faut dire ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu lazim. Merci. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام Kanana madoya jiki sebi fesheri jadi mandi. Kanana madoya mbi fenna jadi mandi. Kanana madoya nyaki sebi fesheri jadi mandi. Kanana madoya ala donna jadi mandi. Kanana madoya ala don sheri jadi mandi. Kanana madoya nyaki sebi fesheri jadi mandi. Kanana madoya nyaki sebi fesheri jadi mandi. Tijuya saramaya robeni maidumanye jaliya robeni lele mashiri jini jali mani.
Aba. Aba, flamuso arbawa. Era. Baba. Jita wari. Sokora mogo aye pompe ji songo agale akuchugu. Yani kulera ki faite ji nyuma sa. An koni an torola. An de torola. Fo yan fo sokora wallahi an de torola. Ne mo am bana ke ta dugu pompe war sara. Be ta ñu am fla sar dugu war la ke. Dugu tigi yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka ye o nin y'a ɲɛkɔrɔse yɛrɛ de kosɛbɛ kulera bɛ dugu kɔnɔ pɔnpe tiɲɛnen don bisi kɔnɔntan fɛ yan awa javeli bɛɛ tɛ se o kɛcogo la ni min fara t'o la o ma fa ɲɔgɔn yɛrɛ ka jugu hali kulera ta ye dugutigi a kunkolo a salen don n'o tɛ a bɛ se ka gouvernement bolo a tɔnɔ mini fo pɔnpe kura a ka se yan sisan ne ko an tɛ se ka dugutigi wɛrɛ a sigi yana aka tila mununa wallahi ye tiɲɛ fɔ n'o tɛ an bɛ sa fu e tun hakili bɛ jɔn la lasidam kɛ amadi a bɛ se o i sɔnna wa lasidam moi chef de village wallahi an b'i kɔ ji ɲuman min ta a ka sɔrɔ dɔrɔn l'eau potable wallahi an bɛ kɛnɛya de nɔfɛ donc a bɛ ne na ka yɛlɛ yiri sanfɛ ko ba ju tigɛ ne quoi ai abada n'a ko kan bɛ parachute aw kan dɛ pompe ji ɲuman sini bɛ jaba min dugu nin kɔnɔ yan qui vivra va verra bon premièrement a bɛ gatigi kelen bɛɛ ladɔnniya tɔnsigi bɛ kɛ pompe wariko bɛ ɲɛnabɔ secondement pompe kura tɛ sen dɛ kɔrɔni min tiɲɛnen fililen bɛ yan o de bɛ labɛn a vi yɔrɔ joli joli bɛ jamana nin kɔnɔ mun bɛ ka ala dari su fara tile kan ko pompe ka sigi o fɛ yen bon gouvernement ka pompe sigi anw fɛ yan an dɛsɛlen bɛ k'a ladon mɔgɔ kalanna pompe dilan la dugu nin kɔnɔ vi ou non répondez-moi bon o kɛ kun ye mun ye miniji ɲuman nɔfɛ ko tɛ wa l'eau potable n kɔni ka nɔgɔ an bɛɛ bɛ dɔɔnin bɔ zangaw tɛ wa an bɛɛ bɛ dɔɔnin fara lasida gouvernement y'a ka pompe sigi a ka kan ni pompe tiɲɛna gouvernement de k'a dilan amadi awa n ye min fɔ a selen ye nin i ka dugutigi y'i bolo koyi i y'a sigi i b'i sigi a k'a sigi kun ne kɔni tɛ mene jamais anw de ta ye pompe ye a b'anw de mago ɲa a ka kan an de k'a ladon fana bon pompe bayirika le tiɲɛni bɛ k'a fili jamana ni ɲɛfɛ ta fu nin de bɛ dilan comment dɔw bɛ k'a ɲini ka segin o a ko bɛ dɔw ye o dɔw b'a négligé bon sisan pompe wari nin bɛɛ de b'a sara ni mɔgɔ min m'a sara i bɛ dugu bila ou bien ne bɛ jigin e kan malima miniji ɲuman musakaw ani taani ka segin bana musakaw jumɛn de ka ca sa i ka cɛ binna kan n ka segin lasidan ko mun kɛra ko mun na n ye alala suman bɔ k'o feere ka taa sira tigɛ na ayi dan de b'a ye ni ne m'o feere n bɛna mun de feere sa ala a yɛrɛ filɛ nin kɛlɛ sama bi ko mun kɛra dugutigi c'est dommage hali sɔsuman de bɛ ka bɔ ka taa feere kɔfɛ i m'a ye i ka dommage a bɛ ne ka mɔgɔw tɔɔrɔ dugu kɔnɔ sa han dugutigi veut dire que ne yɛrɛ le mana miiri ni ko anw ka sa anw fɛ yan i bɛ adamaden ye cogo min na ne mana miiri o ma n tɛ se k'a to balo bɛ bɔ ka taa feere se b'o la wa hali gouvernement bɛ se ka mɔgɔ bali k'u to o halala bɔ ko k'a feere wa bon gouvernement tɛ k'a ka baara kɛ gouvernement y'a ka baara kɛ saa kalo tan ni fila gouvernement b'a la a y'a hakili to a yɛrɛ la a kana a ka balo bɛ bɔ k'a feere a kana dunda bɔ k'a feere gouvernement dan t'o ye wa bi tile in na n'a ko k'a bɛ don mɔgɔ n'u ka halala cɛ ko k'a feere kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ wa gouvernement kɔni a bɛ se ka a ka frontière a datugu suman kisɛ kelen a kana bɔ suman kisɛ kelen kana bɔ balo ti bɔ kɔfɛ ka don yan wa n'olu y'u ta datugu don maninfin ko bɛ de ye hakili ye koyi hamadi yɛrɛ filɛ nin ye saa kalo tan ni fila i bɛ bagan bɔ yan ka taa feere kɔ kan i bɛ nafa sɔrɔ a la wa i t'a sɔrɔ a la nka o ja o ja i kunfɛ i b'i ka bakunkɔrɔ bɛ cɛ ka taa feere wa a fɔ sapuru la a ko b'o cogo la gouvernement ta ye ladili de ye wa ni kɔngɔ kɛra a bɛ dɛmɛ di n k'i yɛrɛ ka dumuni i halala balo k'o bɛɛ bɔ k'o feere ni kɔngɔ nana ma a b'i fa i yɛrɛ fa
aye ba fa ko mandi batiki tulo la nga ye ba kundo dala o bo fo ba yere ko wa bashite ya timia wara akajilaw fotokote wa kabla nana ka botu bulani bidon gele binyona eka nana Allah amadi kana nage ka dokura la sidanga ko mandi to misa ison suma ate bokala mo jananga kolonjiti kili ni fotoko yere tew ka wuli ya fo sukorola mini ndigo atando fe manyo waile ayo nga sankalu tan fla ko ni atibana itame ko mala kina atibana ay wa nga fini be nyina ko ate anno kayra doni wa abe fon vla tudo ko dara ngoni abeta ka segila andala ya ambe atu John Canetta Jenumia. Hein? Qui a buvé de mon eau potable? Hein? Diallo! Aïe, ne connaissez, on a fini après. Amadi, ni bien c'est fini, là ça. Zangé, lève! Lève et que t'as fini là. Kaouli quand on a fini là, mini dino fait. La chida au kagé. Zangé, Zangé. Na beka kajita gami, atata nywanyi ni kabla no. Ah, du coup, ne balukuta sera drasima on a fait. Towuli. Ne ma wulumbe jige kan tout de suite. Awo. Ita jigine kan nala solama ne wulla. Mini jino be. De ta gulo kira. Ne mu he. Nte jino wa. Nte jino wa. Bon. Si ça e betane ta jino onin kana. Ou bien be division par deux. Kan division mini jino fe ala sidan. Kabali. O mangile. Ni bidongile njido mitayi ngala dima. Jino l'eau potable mini. Comme il dit qu'elle est comme il tout sur le canapé. Abana. Jamais. Jido nyekain. Gameni jini mante. Quoi? Andama de on baron je. Ni mana minkon. Nko fait. Nous me l'avons wa Colombado. O jikadi wa kasatala. Kasate jido la gameni jini mante. Anta kolon te sengase. Ani wulu be blanyo ona. Kolon da yelan be nyama be jiga kono. Avec le kata sar ka fon fla kono. Nko fait. Ah jabaru masa. Du tigi te manin kola. Jima me sura mi kadi la sidama. Kene garba. Oui. Akabla. Jima be yoro me ka fa ya kata afaka na dima. Be ta sokorla. Pompe kolona. Ou bien e be ta sokura la. To kolona. Bishi be mi kono. C'est ça l'eau potable. En tant que beau jinimi. Koloranta an ka siri bana chamambe. O site mene. Amaye to abuno ta jimi tabe yalawa. Non, c'est un do. Ambe se ka ta pompe kolon konna. Wala to kolona. Tabana kirkarai. Colère be va-et-vient dans ta yorla ya tane ka segi muno jijugumi dina den ta jigma be yalanta bidon kono abe yelne ma kono fatoy ni ka fa fuye sisa e be ta asoro sinjam go ba poche kono sinjam on ti bangu tama di fra koni o ti bangu nya ba me kunya bon mo ambe yala ni kono di me fra yo an mi be yala ni jigma yo jona ba yara kan ikana buma yake fana ni wati yani mo ambe ngai yala ni kono di me fra yo Jinyu ma yini kami. Anu blan guna shekere ko ni ndiram bu mai. Bashte. Ni men blan yi sa. Ona onu nyata kelen kuyi. Chawo ni ve kelen. Fura fi ma. Me fura be fura. Afi ma na jema bela jili avec malati fura. Balmake. Iti nyane ma wa. Balmam so. Ya don ko fala Awo. Dugun che nam so dum sa fara ma ko ba ka bela jili be fura san fe ya. Ni mo ta to fara ma shi la fieu o ya so ni ke stoki valido. Ni mi bla ni. O ye aywa ni wakini. Ni wakini. Ni yo mo go love la. Ni yo dem la kunu. Oye, ikamala ti vale. Ai bise ma yala. Bashite. Ni men flani. Ni ashifrini. Ashifrini. Na so le kono voledo. Ni yeli mvla kunu ngula. Aniki ko do tasalula. Ninga tambara la. Shite Qur'ani shi. Bashite. Ni men flani. Na ni abi fon mo ko nege de. Nege de ni chete che Allah. Na yini ngunu. Yala. La hawla wala quwwata illa billah.
Mokɛ ne ta tɛ nɛgɛden ko ye dɛ. E ta t'o ye. Tufɛ farigan de bɛ ne den na. Suro mun bɛ bɛn a ma sunɔgɔ da ɲɛ na. A bɛ na cogo jumɛn k'a to kɔnɔ bolo? Nin fura in kudu ɲɛ saba d'a ma. N'a y'o min kɛ ban, kɔnɔ b'a bila kɛ pan i yɛrɛ jɔlen ɲɛna. Ɲɛ saba. La hawla. Ko la cogo min na. Muso, ɲɛma nin ye. Balimakɛ, n ko fɔla e ye wa? Nin ye fura ye. Nin? Fura hakika yɛrɛ de ye nin ye. I bɛ farmasi bɛɛ kolokolo k'a ban ta i tɛ ɲɛ maa si bolo ne tɛ. A tɔgɔ ye di? Nin ma bilenman in don wa? Ale tɔgɔ ye nin dun ma. Nin dun? Jinginama in ma. Ale ye fɛn de ye fɛn tɔgɔ ye di? Nin dun? Ne de ma tɔgɔ ye ne ko nin bɛ se ka kɛ e ka fura cogoya bɛɛ ye. A cogoya ye fɛn. Sɔngɔ kelen t'a la. Tɔgɔ kelen t'a la. Bɔrɔ kelen t'a la. Finman, bilenman, nɛrɛ. Muso, n'i ye nin fura in san i y'i yɛrɛ fa. Ka yɛrɛ fa? Taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa i ka fura san farimasi la. Fura ye pɔsɔni de ye dɛ, bugun na. K'a feere, aw bɛ n'a fɔ ni minɛ mɛlɛkɛ de. Ka yaala ka saya tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka saya? Taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa i ka fura san farimasi la. Ni min dɔw y'o ye. Lala. Est-ce qu'il va donner une connaissance que ça y a papier détaillé qu'à tout boulot? Hein? Mais dans la pharmacie là, qu'on ferait te faire mon monnaie donnant système. Dans la docteur là, où ma colocolo tibita badangue. Bon, m'bolé ça. Comme ta qui t'a à conséquence là, kabi tchebe papier kanga tchebe quoi. Kabi mi tche kanga là, j'ai peine à la nakate. Faut que la kenye boila tellement que ayang ngani quoi. Bon, il y a papier de la sans comme ta pharmacie la cata conséquence là. Ni c'est là. Oh là là, mais dommage. As-tu ce qu'il faut? Mais quand même 10 000 francs, 10 000 francs froid, médicaments, moi bon c'est bien que tu ni te donner n'engagé chien qu'on n'engagé chien quand même n'engagé chien. N'engagé chien be monde soro et dicler chien là, ni doudou gana sabati. Hein? Ah non. Parma, nade. D'autres là, il est changé sur d'autres là qui font là. N'entends pas ni mouiller là, pour tout taper ni water mouiller. On dirait que nous avons quelque chose. Alors qu'on est fraîche là, mais fou quand il. Tiens pas quelque chose. Voilà, Madou. C'est ça. Ça va? Ça va. Merci. Tiens, faut me piquer que des. Ordonnance dia. Tu as plein. Et retardé. Non, c'est bon, merci. N'état qu'un petit. T'as qu'un. Mais ni rebe masoro. Tiens pas quelque chose. N'inté n'a une dévaluation qu'a béco moi, mais il can il la mais n'inté pas mo, c'est trop, mais. Bon, à fleni. Mais ni non a blabé en piscine. Au tic me beau. Tu sais, il est à la nakati. Ni pas de taquer. Mais n'est pas quelque chose de ça. Hein? Est-ce que vous avez blébé à nous fier et comme on est fait? D'autres y a achevé ne con, pharmacien a fait ne mot. Terminé. Mais c'est un dommage. On doit bien. Il doit trop. Il fera sana ou. Bébé n'a famu qu'à fort. Fura ou bé, mounou non a bladou. A petit du fou fura bigoulon vlagnana. A be fou de ma médicament essentiel ou la décès. Furko drone de bou bonyona. Non de abe fura kilindi. Gakati jo fura kilima kuno fura tefiu. Eka banati keneya. O yikungulu la banade. O ti far la banaye. Wa décès nous. Abe soro pharmacie populaire ka officine bella. Hey, kananga woro nyimiti de. Wara kon biku. Ah? Mungara. Makuna go. Chande be te hakli tay. Kabili ma wala ne be ngatro ko koyna. Ito de. Oh, imada ko fali ma police là-haut. E ka sabali. Ni kawla ni bi munya ere ka to e ka birmina ina. Aywa. Abisami na mo kani yawa. Shweni. Ale na kundu na lokol la.
n'i tɛ fɛn jɔ i bɛ ɲininkali kɛ k'a ɲɛ dɔn nin bɛ ne bolo tile de la tile o tile ne bɛ dalasi 40 di a somɔgɔw ma n'i t'o dɔn n b'o f'i ye. ne ko maa bɛ se k'i t'i yɛrɛ ma ka taa waso ni dɔrɔgu feere ye cogo di e yɛrɛ min filɛ nin ye i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ alihamudulilayi i kun ma tiɲɛ e ka fiɲɛ dɔ ye mun tiɲɛ ye ne ko an lujurabaatɔw de tɛ fiyɛlɛ kɛ sa k'a jira kɛnɛbaatɔw la ko an bɛ se ka dɔ k'an yɛrɛ ye. ɛ dɔn i ka kuma in hali o don anw ka kin kɔnɔ lajɛba dɔ de kɛra jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛna sigi sen kan jɛkulu min bɛ n'i wasa don lujurabaatɔw la sɛgɛn ni tɔɔrɔ min b'u kan f'u ka kɔlɛ kɔnɔ. ali bawro kɛ sugula sugu san bɔra i ma bi ka maa mun mɛn. i ko di. madamu saba. ni cɛ in don wa. n'i ka wari minɛ. ala ka n'i ci i ka wari ci. ni sugu tigɛli ma i bawro kɛ. tigɛ o la. 200 ni 50 a sɔngɔ bɛɛ fili kɔrɔ. n ko sogo in tɛ san a cɛ tɛmɛ n'i ka sogo ye. madamu e mɛ ɲi han. e de ka sogo man ɲi. a fɔ kunun ko e de ma sogo feere madamu fofana ma. abudu madamu fofana ne ka denbaya sira ɲɛgɛn sira la ala ni kɔrɔbɔli y'a sababu. o cɛ kelen de ye. ale don. wa a bɛn ala cɛ ne aw de ala to ɲɔgɔn na. ala ne ko e bi ala dɔn wa. kafiri kafiriya tɛmɛnen don aw ta in kan a ye bɛɛ tunu nin tɛ sa ka bana yaala ni ka t'o bila mɔgɔw la biɲɛ dimi ni sɔgɔsɔgɔninjɛ saradali a kun ka yaala ko jago. ma dɔn aw ye ne sɔrɔ dɔn la ne ko n'an kɛ dumuni kɛ o ani i fa tɛ juru sara o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ni ka wuli ka bɔ yan k'i taa dɔ fana na k'i taa n k'i sogo san i ka n deflation k'i na kɛ n'o ni anw la yan mun gère la aw tila k'a fɔ k'a bɛna taa wɛrɛ ta c'est à pourquoi a bɛna taa wɛrɛ ta n'an kɛ dumuni kɛ ani i fa bɛ juru sara. jumɛn bɛ mini. vétérinaire ka tamasiyɛn bɛ min. tamasiyɛn kafiri jaa bawro kiya u bɛ min fɔ sogoko la tiɲɛ don. o ye mun ye tugun. vétérinaire ka tamasiyɛn tɛ sogo o sogo la ka n'a san bana don abattoir olu ka lankiri tɛ sogo o sogo la n'i y'a san i ye bana san. sogo minnu bɛ sarada fosse tigɛdaw ni wuluwuludaw la dimɔgɔ ni sosokisɛ cɛ la n'i y'a san dɔrɔn i ye banakisɛ san. a ka sogo d'a ma ka taa. sɔn anw ma piriparaw de bɛ boucher u tɔgɔ tiɲɛ e ka sɛbɛnw bɛ min tɔw bɛ taa lɛnpow ni taxes sara aw bɛ yalasa ka taa sogosiw fa ni k'o feere kɛnɛya bɛ sabati ta i k'u tama k'i kɛ bɔ n ka so kɔnɔ. n'i ye yan tuguni t'a fɛ k'ale ye yan tun n t'a fɛ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ ye yan. kɔri fɛn min ka wotoro sɔrɔ bɔn tɛ wotoro tigi o t'a la hɛrɛ ye wa o fana e ɲɛ tɛ nin yɛrɛ la wa ala ne ko bisimilayi ko dimi kɛ ne mɛ ne m'o kɛ fɛn ne ko ala ne ko a kira. ni madu kɔni bɔra nin na a bɛ bali ne na. i accident kɛ sunkuru den la i tɛ jɔrɔ o la fɛnɛ. k'a kɛra cogo di de. wala a kɔlɔsi kɛ hakili to dɛ. ala kɔlɔsi kɛ ala ni seere tɛ fila ye ne ye kelen kɛ dɛ. kɛn dɔrɔn tɛ seere k'a seere ni tɛna taa fɔnse kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan ala ala. ne de mana petit in sera k'i fili ne ye cogo o cogo. petit o bɛ min. n kɔrɔmuso den de don u tagara ne ye dɔgɔtɔrɔso la. il est un décès o kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan mori la vie o bɛ san ni balo de cɛ. cɛ i ka sɛbɛnw bɛ min. sɛbɛn wala i ka nin yɛrɛ se a t'a bolo koyi a t'a bolo politigiw bɛ tɛ ne kun o tɛ ne dɛ n'a bɛ kelen bolo a tɛ kelen bolo n'a bɛ kelen bolo anw de bolo la nka komi ne ɲuman bɔra ala ye ne ɲuman bɔ a la kɛ ban ne mun fɔ sɛbɛn bilen suruku se ka teli ta ka d'a min ma. ne kɔni ne bɛna taa assurance bɛ min. assurance t'a bolo ne dɔgɔ sara ala nana kira anw jigi tigɛra anw jigi karila anw bolo lamina yɔrɔ kelen ala. assurance t'e bolo ne ko mɔgɔ bɛ se ka bolimafɛn mara cogo di ko assurance t'o la o bɛ kɛ cogo di i jo bɛ bannen nin hali sɛgɛsɛgɛli t'a la i kunna ka ca muso in den kana sa ni muso in den sara i y'i si kɛ ka nafolo fɛn fɛn mara a bɛɛ bɛ taa da fɛ wuli kaso kɛ han. n'i ye dekun o dekun sɔrɔ ka taa se fɔ kasara ma n'i ka bolimafɛn ye a kɛra mobili ye o a kɛra moto ye o ni assurance b'i la assurance de bɛ jɔ i jigi kɔrɔ assurance car o gɛlɛya kana mɔgɔ si bali o matarafali la. dévaluation ne jara k'e ka kɛ fɛn ye ne kana kɛ fɛn ye dévaluation in don ni dɔ ka bama faga dɔ ka na tɛ ja dɛ
Ça fait ni fait mi soro piri goro la. Oh, mbe offrir kum ale kum. Dévaluation te wa. C'est moi qui sont gagnés. Ayo ka dogo doni. Faut ka do fara o kandi. Garagani. Tambele gani. Shoduna. Abe chugodi. Tu ko man kizao. Geleya. Ay ima Dambele. Tamaki be sanikela de monu te fere kelawa. Ale ba yele fo sangolo. Kanake. Fere jugu ba donya ta dugu jenye. Ay. Fere jugu taw ngo dévaluation do. Fere jugu li fenye na dona jamani kono ka ba ko de bi tien. Ya fam. Ale bi munumunu de. Ima Dambele. Neti don dore ye gesi dala ko. Tuma chama dabla neti. Gari songo yelena. Ni ba san ibasa. Ni ta san ta ka bonga butiki kuno. Abana kuy. Ajira ke ni ibi imakere ibi pebere mako tunata. Ha? Okmana Jo de banje. Jo. Ay jo man ga na blo dia mo Dambele. Okma kelenya ta ko lable. Kelenya wa. Di wala so te kelenya don ko Dambele. Kelenya tala, kelenya tala. Soro bena wu yirwa wakati do. Jarake boranjigi koro. Ngami kelengo ni vie. Ferejugu. Ferejugu kala shiti là-bas. Ferejugu kala shiti là-bas. Nega butiki kuna wa. E kata sata. Alo para ferejuma. Ya ferejuma yinde. Na. Ya fa wala kama pensro gele la kanu oni ela. Ja. Jara. O tuma ne ni min bɛnna sa Dambele kɛ wa? I ka tiɲɛ kɛ. Ale do. O tuma ma ne dɔn wa? Bi dévaluation tile na ma te ma dɔn koyi. Jara. Kɔdi ma kɔnɔna juguya kɛ Dambele la dɛ. Hey, i ɲɛ b'a la n'i tɛ ko min kalama ka n'i dabila o la. Ayisa i teri de don jo de b'aw cɛ fɛnɛ. Ayiwa sugu de tiɲɛnen bɛ fan bɛɛ bi koyi. Dévaluation. Ne ko Jara. Ne ka boloma farafini ko e m'o san fɔlɔ wa? I y'a dévaluation dɛ. N b'o min f'i ɲɛna waxi kɛlen boloma farafini ye a ka dabila. Bawo dévaluation ale tɛ laada dɔn. Laada dun dɔrɔn de don. Ni ɲuman ye mun ye an k'an jilaja ka se an ka kɔrɔlenw ma. Mɔgɔw ka juru bɛ n na k'an ka segin kɔrɔlen ma. Hali kɔrɔlen yɛrɛ kɛ. N ko dɔw kɛlen bɛ ka fa de wuli u yɛrɛ la gɛlɛya kɔnɔna na sisan. Hali dalifini gansan an t'a y'an ɲɛ la bilen jango sanni ka s'a ma. Ko mun? Ko dalifini tununna sugu kɔnɔ. Dalifini? O tɛ tiɲɛ ye. Ala kosɔn. Ayi n kɔnɔ yan. Ka ne kɔnɔ yan ne bɛna o de ma yan sisan. O bɛna diya. Dalifini? Awɔ. Dévaluation ko in mɛn o mɛn segin bi k'aw ma yan koyi. Dambele kɛni cɛw segin kɛra u ma ka ban. Mun y'i se yan? Waxi tɛ ye sugu la. I b'a ɲini ka dɛsɛ wa n'i y'a ye a tɛ se ka san. Dévaluation don. Bɛɛ kɛlen bɛ k'a doublé. Dévaluation don. Cɛw n ka cɛ. I ka muso ka daga de bɛ n da la. Ko dalifini. N y'a ɲini ka dɛsɛ a tɛ ɲɛ la yɛrɛ. Jango k'a maga. Dévaluation don. Ale dévalué la. Ayi dɛ Dambele. Dévaluation jumɛn? Fɛn minnu b'an yɛrɛ fɛ yan fana. Feerejugu tɛ wa? N ko ale bɛ munumunu de. N ka cɛw ne bɔra e ka butigi la sisan. I ye n dɛmɛ kɔrɔ dévaluation ko ye. A dévaluation ko in anw ta kɛ ma la ko cɛjugu da bɛɛ ye. Hakilida évaluation don m'anw da la. Juguya évaluation don m'anw da la. Hali suɲɛni évaluation don m'anw da la. Dambele a to tan. Ayiwa a to ten. Anw ka jamana in sigilen bɛ hinɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni badenya de kan. Gɛlɛya. Maa o maa ne de ye gɛlɛya takuru da don. A mɛn o mɛn fiɲɛ b'a funteni ta k'a da i yɛrɛ kan. Gɛlɛya. Wa nafolo maa maa ne y'a koro gɛlɛya kɔnɔ i ka sigi a kan ni kasara i sɔrɔ maaw t'i hinɛ minɛ. Sabalikɛnin. I tɛ fɔ? I bɛ kɛ dabele bi dɛ n'o tɛ ne b'i dévaluation yan. F'i ka segin a kan de i bɔra jaraya la i donna dabeleya la. N kɛra dabele. N b'o kɔrɔ dɔn ni fɛn ye. Awɔ fini filɛ. Taa ni ɲugu ma. Fa i sinna ko ne ye. Cɛw n b'o kɔrɔ dɔn ni dɔ in ye cɛw. Miyangoden. N fa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn koyi. Ni de y'anw taalan ye yan. Patra den filɛ nin ye k'an ka safu kɔ san bolo. Cɛ. Wayi. E ko cogo di? Ne ko e ɲɛ cilen don wa? N kana nɛni dɛ. I kana ɲɛni cogo di? I bɛ ji kɛ n ka fu. Ayi sabali. Aw ka sabali. Ayi sabali. Ayi sabali. A ye nin to ten aw ka sabali sa. Sira bɛ min? Sira bɛ min? Sira bɛ min? Sira ka don i kɔnɔ. N t'a yɛrɛ foli diɲɛ la. Jɔn i bɛ mobili ta k'a dangu ka pan wa? Fa de b'i la wa? Fa de bɛ ne minɛ. Fa bɛ kunkolo ma ye. Ayi sabali. Regarde.
ji ka sabara bɛ tiɲɛ na. Wuluwuluji ne bɛna wuluwuluji min wa. N fa kana jigin a la a kelen tɛ koyi Bamako bɔlɔnbɔlɔn kɔnɔnaw bɛɛ ye wuluwuluji de ye ten. N terikɛ i ti ji min nka fɛn min ne ye n'i ka wuluwuluji min min t'o fɛn da a b'a min k'a ban tɛrɛ. A ye wuluwulu bɔn balimamuso i b'i ka burusɛden mariner ni wuluwuluji ye. Ne fana ye mun k'i la. I b'a mariner ni wuluwuluji ye. Ala. N terikɛ wuli i ma ben wuli i ka baara kɛ bɛɛ n'a ka baara tɛ wa i ka wuluwulu bɔn bɔlɔn kɔnɔna ye jɔn ta ye e ta don wa ne ta don wa jɔn de ta don ni mun ta don o tigi b'a tiɲɛ bɔlɔn tɛ mɔgɔ si ta ye a ye wuluwulu bɔn voilà a ye ɲaman ton a ye bo woyo a kan bɔlɔn tɛ mɔgɔ si ta ye a tigi k'a tiɲɛ n ka ye jɔn b'a tiɲɛ ne wa e wa fo n'a kɛra GTP ye. Abi cɛnin ye nin ta cogoya di yan k'a fɔ u na sɔn ka ninnu batu. Fo k'an sa n'i ye min kɛ cɛw la ni cɛw ye sɔrɔ cɛw b'o k'i la dɛ ale la Bamakɔ an ka mɔgɔw m'u bon de u jo b'an na. An balimakɛ balonti ɲɛmɔgɔ an ka dunankɛ a b'a fɛ ka hakilina di an ka ballon min bɛna ci o kan. Non, c'est-à-dire autrefois, quand on venait jouer au Mali ici, on était très content. On n'avait pas besoin de prendre des précautions pour être en sécurité. Ko fɔlɔ n'u kun nana ballonci la yan u b'a dɔn u bɛna bonya sɔrɔ u bi karama sɔrɔ u nisɔndiyalen de kun bɛ na. Bon, mais la dernière fois quand on est venu ici, j'avoue que j'ai été très déçu. On a lancé un gros gabakourou sur la dent de Kofi. Le pauvre, il ne joue pas encore. Ça décourage, hein? Ko siɲɛ laban min n'u bɔra yan ko dɔ ye kabakuru belebele kɛ k'a jɛɲɔgɔn kɛ Kofi ɲɛ cuwari. Et puis encore, il ne savait pas ça, hein? Il continue toujours à menacer les gens avec leur histoire de l'article 300 et combien, je ne sais plus. Ko jenini sariya min daminɛnen don an fɛ k'u bɛna sa k'u b'o boli mɔgɔw kan. Bon, en tout cas, moi je dis, je l'ai dit ailleurs et puis je le maintiens ici, même si c'est le Mali, en tout cas je le maintiens. Et s'il continue comme ça, la CAF va complètement suspendre votre stade et c'est vous qui allez perdre. Ayiwa ko n'an cogoya kɛra nin ye tɔn jɛkulu min sigilen don balonti ɲɛnabɔli kan k'a b'an dɔgɔ bɔ papiyew la pepepepewu. Kwadjo, tiens. Mardi kai wu ina ba ka juru de lofe aya ko e kuntia zange amma bo ay zange ma bo abia ma do ni nyebi de ka juru mandi ka wi hanni inna ko ta ko juru mandi bora abora amma bo amma ta yoro robi na tara yoro robi abina ni soroya zange Abdi, orang-orang dua nanti. Kenapa buat? Baru dua. Baru. Abdi. Akhirnya malu. Ayo coba. Bila lah. Nggak kira malu. Malu orang juru lawa. Amana da ta ma sarai ya fara mun bole akala ikan sutura baru akala din go barali charangul kanja bana be dola nyoni me dola oliye bana ya gomi ma kono gwami wa ta da ko bolo ci bolu kumbe tabi denyere ni ama wolo fo kata sa sanflama ni yu ka bolo ci ngala bana woro be o sita mene jangoi nyoni kete ni sogo ninje nega fa bana baru hali se fa bana ko jëm so ndama do ja niki madam ka bana fara kunye kanja bana di o boro la ko nega te bana mi jiti kishi ta do ko fana bolo tibi kewa
muso minnu bɛ san 14 fo ka taa sa san 45 ma n'o fɛn fɛn bolo cira a t'o minɛ o bɛ den min bange a t'o minɛ i t'o kalama wallahi t'a kalama wa i bɛ na bɔ a kalama u ka boloci ba min bɛna kɛ e t'o kalama bilahi fila min kɛra i t'o kalama n t'a kalama wa sabanan bɛna kalo tile 26 a tile 27 a n'a tile 28 nin décembre kalo in nin kalo in i bɔra a kalama ayi fo ka ɲi nka baro min y'i ka juru ko ye ne b'a dibandi i fɛ i t'u nin dɔɔni n'ala ye tile 2 in tɛmɛ ka se ayi juru b'i la min ka jugu ne ta ye denbaya ka juru fɛ chef camion don ninnu to ma dɛ n b'a mɛnɛ u kun sa f'i yɛrɛ ɲɛ non nin bɔlen bɛ misiw fɛ hali ni faliw do kɛ e b'o minɛ ni kan jumɛn taxi tɛ sara misiw ka exportation la bagabaga kɛ mali tɛ wa ayi o sɔrɔfɛn man joli de la o hali ni agent ma ɲini juraw b'a di u yɛrɛ ma koyi i m'a ye i sigi k'a lajɛ ni convoyeur sera yan nɔ ne tɛ fɛn fɔ dɛ n tɛ fosi ɲini n'a ma wari bɔ a kun k'a di a yɛrɛ ma i ka maître dan ku la a ka wari de b'a kin yan olu ka kɛlɛ kɛ y'a mana faamuya b'a la ko misiw taxi bɛɛ ka wuli exportation taxiw ka wuli ko ni taxiw ma wuli ko n'u bɛ taa misi feere kɔ kan k'a bɛ misi sɔngɔ gɛlɛya k'u ka misiw bɛɛ gala gouvernement ka jɛn a ka taxi bɛɛ kɔ k'a bɛɛ wuli ka autorisation dilan fu k'a di olu ma o mɔgɔ kelenw ka tila ka ala minɛ k'u bɛna surafɛn da k'o ti e ni ne tɛgɛ yan. an ce chef a ye nin minɛ fɔlɔ ne tɛmɛtɔ don. chef si bɔ n tɛgɛ la. mon frère ne ko e mɛnna misiw exportation la. kojugu. e t'a kalama ko taxi tɛ sara misiw exportation la. n b'a kalama dɛrɛ autorisation tɛ sɛbɛn filɛ. non i ye lamaloya. a jɔn nɔ na de wa. n kɔni ye sira dilanla dama dɔrɔn. mais sira tiɲɛnen tɛ o. chef jɔn k'i si i ta in fana ye kabako den dan ye u b'a kalama koyi nka hali sini u b'a di an ma o tuma mun na anw t'a minɛ ne ko ne bɛ ɲininka chef e delila ka agent ye k'a bolo don jɔnni kun. ayi a t'o kɔni kɛ an yɛrɛw de b'a di. mali sɔrɔfɛn ko tɛ wa i y'a faamuya bala min b'a di o m'a dabila anw minnu bɛna minɛ o anw de b'a dabila. non jamana in hinɛ bɛ ne la mais foyi tɛ bɔ mali da fɛ ka taa feere k'o ka fisa misiw ye o aw de m'a fɔ yan ko ni taxi sarata cayara misiw la ko ni waribɔta cayara sira fɛ k'a bɛ taa se Côte d'Ivoire tuma min na k'a bɛ misiw feere ko misi sɔngɔ bɛ gɛlɛya k'a b'a ka misiw gala aw de m'a fɔ aw de m'a fɔ yan ko yamana faamuya b'a la jamana wɛrɛw an dafɛ jamana dɔw donnen bɛ misi donni na ka taa n'a ye Abidjan k'a b'a t'aw gala ko an ka taxiw bila gouvernement ma taxi bɛɛ bila o la ka autorisation dilan fu k'a d'aw ma hali b'a sɔnna hali bi convoyeur b'u sɔnna bi hali bi ka taxi sauvage bɔ k'a di sans reçu agent b'a minɛ na a y'a lajɛ sa a ka misiw to yen u ka wuli a hɛrɛ la u ka taa feere hɛrɛ la i m'a ye dévaluation foyi t'a joli suma fo fɛn minnu bɛ bɔ mali la ka taa feere kɔ kan wa o la belebele dɔ ye misiw ye. ala nin bɛɛ ye mun ye sa nin bɛɛ ye mun ye sendayɔrɔ yɛrɛ bɛ min cɛkɔrɔba nin bɛɛ y'i kelen ka minɛ ye. i ko i si o bɛɛ hali ni mɔgɔ min ka i sata k'i lɔgɔma ne ka minɛn wulu ne ka minɛn wulu. minɛnko yɛrɛ de don fɛn bɛɛ n'a bila yɔrɔ de don tɛrɛ kɔnɔ maninfinw sigiyɔrɔ bɛ yen minɛnw bila yɔrɔ bɛ yen fɛn foyi tɛ min de don tɛrɛ kɔnɔ taji bila yɔrɔ bɛ yen baganw bila yɔrɔ bɛ yen hali mobili kurukutu bɛ don tɛrɛ kɔnɔ. n jɛgo kabi i ma wulu i s'a mɛn ba kabi i ma wulu ni nin ka bagaziw bɛ don kolon kɔnɔ i s'a mɛn ba ɛ ko da. woro ɲɛgɛnw ni sira dajiw a b'o filifili tɛrɛ kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen ɲɛgɛn tɛ nin e tɛ se ka taa ɲɛ cɛ ni mun ye kumamakaw fɛ ka dɛsɛ feereliko la tɛrɛ kɔnɔ. i ɲɛ cilen tɛ o a fɔ n'i ye feerelikɛlaw fɔ tɛrɛ in kɔnɔ parce que tɔ tɛ dɔgɔya dɛ n ta ka b'i bolo de. ne wa n ma fɔ cɛ. i si ta di lumangolo si ta di saribatɔ mu joli di. dugutigi ni cɛ kuma ni cɛ zange wa mun y'i sɔrɔ. gɛrɛgɛrɛ. mobili fɛrɛ ta wa. a fɔ jama fɛrɛ ta jama de ye ne kɛ taa zamugu sugu la. fu ko mun kɛ fu ko ye so ye e ye muso ɲɛ e ye ni suɲɛni. ne kɔni bɛ saya fisaya ni suɲɛni ye i kɔni b'o dɔn walahi n ka juru de tun bɛ dɔ la n t'an kun bɛ ka t'o kani o ye ne nɛgɛsa ne ka n sigi a ka minɛnw kunna k'a bɛ na sisan ne sigilen b'o sigili la n bɛ balako la tuma min jama de firila ne kan hali u m'a ɲɛɲini kan bugɔ fo ka n kɛ tan sani santaramukɛ in kɛra ne kɛra ko bɛɛ ye. dugutigi a kunna jara kojugu dɔw taara essence ɲini dɔw taara kala ɲini
u bɛna tuma min na alimɛti de ma sɔrɔ ne alimɛti kun sɔrɔ la kɛ n birile kɛ u kun bɛ n birile koyi walahi u kun bɛ n jeni manifin ɲɛnama hali janɛmɛ b'a to i ka sa fɔlɔ ka sɔrɔ ka tasuma bil'i la nin fura dama tɛ sɔn ye o tuma an ka dugulamaasi kun tɛ yen wa n k'a bɛɛ kɛra fulakɛ ɲɛna amadi wa amadi kɔni o ma sɔn ka a bɛɛ kɛra amadi jɔlen ɲɛna a ma sɔn a ye taa amadi wele amadi denmisɛnnin dɔ ka taa amadi wele ka na ko ne b'a wele n den nin fura dama tɛ wolɛri ye dugu bɛɛ bɛ se k'a seereya n sɔn tɛ fiyewu amadi i ye n kun siɲɛba kɛ nin ye e bɛ se k'a to cogo di tan e ka jogi tɛ i jɔlen ɲɛna ne tɛ walayi ne tɛ e do kɛ ne tɛ e do mun na i ma seereya e n'a bɛ fɔ dugu kelen y'a dɔn k'a fɔ zon tɛ mun na i ma jɔ nka dugutigi zange banna don min na ka ne ka seereya kɛ a don zange kun b'a bɛɛ kalama a y'i ban ka jɔ seereya kɔrɔ o don ne ka cɛ bɛɛ a kɛra kalo san 6 kaso ne y'a kɛ fu a kɛra wa a ma kɛ a kɛra a don ko bɛɛ kɛra zange nɔfɛ ko a ka jɔ seereya kɔrɔ a ma sɔn a ko an kana sigilen da don kuma na ejo dugutigi nin fana a bɛɛ kɛra ne ɲɛna u y'a gosi k'a bugɔ ne fana hamadi ko a kana ne jɔlen da don kuma na wa dugutigi seereya nafa dɔ filɛ nin ye n badenw n'aw bɛ se ka diɲɛ ko o ko seereya aw kana tamaki aw ka seereya o de bɛ yeelen mɛnɛ kiiritigɛlaw ɲɛ n'i y'a ye kojugukɛla caman bɛ porokoto anw na seereyabaliya nɔ don aw kana nkalon sutara n'aw ye nkalon sutara a mɛnna cogo o cogo don dɔ aw bɛ nimisa cɛ i jɔ ne k'an ka sigati sɔngɔ bɔ nin kun cɛ i manani nin t'i ka sungurubaya jɔlen ye la sa n sɔsɔ sunguruba e de kamalenba ye ah bon kamalenba jugu muso bɛ karen kɔnɔ min t'a lase mun ma aw b'a ɲɛna ta ne ni manani na i tɛ tigɛ ne fana na d'accord ko fila de don van manani walima an bɛ fara e bisimila n sigilen manama sumalen ma min ma bɔ kana bana jugu surun kan o tɛ kɛ e bɛ ne dɔn i tugutɔ de don a b'i dɔn kɛ jɔnni t'e dɔ dugu in kɔnɔ dugu muso in bɛɛ mɔgɔ b'i ye m'i ta lase maa min ma u bɛɛ bɛ girin i kɔ ko sanga b'i la k'i bɛ se balontan na e ka muso bɛ jate ka ban dugu in kɔnɔ sara matu jami tata cousine nandi dɔgɔmuso o fana terimuso hali e ni tanti saka bɛ ɲɔgɔn fɛ sida kan faga ne ta filɛ n kun ne ni nin t'i ban yɛrɛ kisi ani mɔgɔ wɛrɛ kisi i ka se kɛnɛ ye bi n bɛ mananin kɛ drapeau ye k'a nɔrɔ ballon kɛnɛ bɛɛ kan n b'a kɛ susɛti ye k'a don sportif bɛɛ sen la mananin i ka se kɛnɛ ye bi ne b'a kɛ tagalagɔnbɛ ni singɔmi de ye k'a di tabalitigi bɛɛ ma o k'a feere n'o y'a sɔrɔ se tun bɛ ne ye bi mananin ne bi a kɛ najini de ye nasi tɛ tobi dugu in kɔnɔ a tɛ min na cɛ sunkalo cɛ nin lajɛ dɛ a bɛ ko ne ka moto in fili sunkun kan bi cɛ mun b'a la n b'a dɔn a tɛna kɛ sida ye